मिडिल स्कूल रंगवाड़ के छठी जमात के तमाम तलबा को मेरी तरफ से प्यार भरा सलाम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब अपने अपने घरों में बखैर व आफियत होंगे। प्यारे बच्चों, कल हमने शेर मैसूर टीपू सुल्तान के मुतलिक बहुत कुछ पढ़ा है। आज हम इसी सबक के दूसरे और तीसरे इक्तिबास को भी पढ़ेंगे। पहले मैं इस सबक के इन दोनों इक्तिबासों को ऊंची आवाज़ में पढ़ूंगा ताकि आपको फिर पढ़ना आसान हो जाए, और इसके बाद इसका आसान तर्जुमा भी करूंगा। मुझे उम्मीद है कि आप खामोशी से सुनोगे। हैदर ने टीपू के आला तरीन तालीम का इंतज़ाम किया था और उसको बेहतरीन जंगी तरबियत दिलाई थी। वो अपने बाप की तरफ बाहिम्मत, हौसलामंद और दिलेर था। सैर तफरीह में भी टीपू को शेर का शिकार बहुत पसंद था। वो तलवार से शिकार करता था। शेर को बंदूक से मारना वो बुज़दिली समझता था। उसके तख्त नशीन होने से पहले का वाक़ा है कि एक रोज़ टीपू एक फ्रांसीसी अफसर के साथ शिकार को गया। शेर सामने आया तो अफसर ने बंदूक तान ली। टीपू ने इसको रोक दिया। इधर शेर तेज़ी से इन दोनों पर लपका। टीपू ने बिजली की सी तेज़ी के साथ झपट कर शेर पर वार किया और तलवार के एक ही वार में शेर की चारों टांगे उसके जिस्म से अलग कर दिए। फ्रांसीसी अफसर देखकर दंग रह गया। इस वाक़ा के बाद से टीपू को शेर मैसूर के नाम से याद किया जाने लगा। टीपू अपने वालिद हैदर अली के साथ बहुत सी जंगों में शरीक हो चुका था। जब वो तख्त नशीन हुआ तो जंग के बादल चारों तरफ छाए हुए थे। अंग्रेज़ बार बार रियासत पर हमले कर रहे थे क्योंकि वो इस रियासत पर कब्ज़ा करना चाहते थे। लेकिन 2 साल मुसलसल जंग के बाद सन 1784 ईस्वी में टीपू सुल्तान ने अंग्रेज़ों को अपनी शराइत पर सलाह करने के लिए मजबूर कर दिया। प्यारे बच्चों, अब मैं इन दोनों इक्तिबासों का आसान तर्जुमा करूँगा ताकि आपको समझना आसान हो जाए। हैदर ने टीपू की आला तरीन तालीम का इंतज़ाम किया था। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि हैदर टीपू के वालिद का नाम है। हैदर 1782 ईस्वी में इस दुनिया से रहलत कर गए, लेकिन मरने से पहले ही उसने अपने बच्चे की अच्छी तालीम का इंतज़ाम किया था और उसको बहुत बेहतरीन जंगी तरबियत दिलाई थी। तालीम के साथ साथ अपने बच्चे को जंगी तरबियत भी सिखाई थी। इन्हें जंग कैसे लड़ा जाए, जंग के दौरान क्या करना है, ये सब कुछ अपने बेटे को सिखाया था। वह अपने बाप की तरफ बाहिम्मत, हौसलामंद और दिलेर था। टीपू अपने बाप की तरफ निडर आदमी था। सैर तफरीह में भी टीपू को शेर का शिकार बहुत पसंद था। कहते हैं कि जब टीपू सुल्तान सैर तफरीह के लिए निकलता था तो सैर तफरीह के दौरान वो शेर को शिकार करना बहुत पसंद करता था। वो तलवार से शिकार करता था। शेर को बंदूक से मारना वो बुज़दिली समझता था। यानी जब टीपू सुल्तान सैर के लिए निकलता था तो वो अपने साथ तलवार ज़रूर उठाता था, बंदूक नहीं उठाता था, क्योंकि वो कहता था कि जो आदमी बंदूक से शेर को मारे वो बुज़दिल आदमी है, जो तलवार से मारे वही बहादुर है। इसलिए वो तलवार ही उठाकर तलवार को अपने साथ उठाता था और जब भी उसे शेर को शिकार करने का मौका मिलता था तो तलवार से शेर को शिकार करता था। उसके तख्त नशीन होने से पहले का वाक़ा है कि एक रोज़ टीपू एक फ्रांसीसी अफसर के साथ शिकार को गया।
شیر سامنے آیا تو افسر نے بندوق تان لی۔ کہتے ہیں کہ بادشاہ بننے سے پہلے، تخت پر چڑھنے سے پہلے کا ایک مشہور واقعہ ٹیپو کے متعلق ہے کہ ایک دن وہ اپنے فرانسیسی افسر کے ساتھ شیر کا شکار کرنے گیا۔ شکار کے دوران جب شیر سامنے آیا تو اس کے افسر نے بندوق سے شیر کو مارنا چاہا، لیکن ٹیپو نے اس کو روک دیا۔ ادھر شیر تیزی سے ان دونوں پر لپکا۔ ٹیپو نے بجلی کی سی تیزی کے ساتھ جپٹ کر شیر پر وار کیا اور تلوار کے ایک ہی وار میں شیر کی چاروں ٹانگیں اس کے جسم سے الگ کر دیے۔ جب شیر سامنے آیا تو ٹیپو نے اپنی تلوار بغل سے نکال کر شیر کے ٹانگوں پر مار دی۔ تلوار ایسی تھی کہ جس کی وجہ سے شیر کے چاروں ٹانگیں اس کے جسم سے الگ ہو گئی۔ فرانسیسی افسر یہ دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ جب فرانسیسی افسر نے یہ دیکھا تو وہ حیران رہ گیا۔ اس واقعے کے بعد سے ٹیپو کو شیر میسور کے نام سے یاد کیا جانے لگا۔ پھر اس کے بعد لوگوں نے ہر کسی کے زبان پر یہ الفاظ جاری ہونے لگے کہ واقعی ٹیپو سلطان ایک بہادر انسان ہے۔ اس کے بعد ہر کوئی اس کو شیر میسور کے نام سے یاد کرنے لگا، پکارنے لگا۔ ٹیپو اپنے والد حیدر علی کے ساتھ بہت سی جنگوں میں شریک ہو چکا تھا۔ جب اس کا باپ زندہ تھا اور جب وہ جنگ لڑنے کے لیے جاتا تھا تو وہ اپنے بیٹے کو ساتھ لیتا تھا، یعنی ٹیپو سلطان اپنے باپ کے ساتھ ساتھ ہوتا تھا۔ جب وہ تخت نشین ہوا تو جنگ کے بادل چاروں طرف چھائے ہوئے تھے۔ جب ٹیپو سلطان اپنی باپ کے مرنے کے بعد باپ کے تخت پر بیٹھ گیا تو چاروں طرف سے جنگ کے بادل چھائے ہوئے تھے۔ انگریز بار بار ریاست پر حملہ کر رہے تھے کیونکہ وہ اس ریاست پر قبضہ کرنا چاہتے تھے۔ انگریز ریاست میسور پر حملہ کرنا چاہتے تھے۔ لیکن 2 سال مسلسل جنگ کے بعد سن 1784 عیسوی میں ٹیپو سلطان نے انگریزوں کو اپنی شرائط پر صلح کرنے کے لیے مجبور کر دیا، لیکن ٹیپو نے کبھی اپنا سر نہ جھکایا۔ وہ 2 سال لڑتا رہا اور آخر کار سن 1784 عیسوی میں ٹیپو سلطان نے انگریزوں کے سامنے کچھ شرائط رکھے۔ انگریزوں کو اس کے شرائط ماننے پڑے۔ پیارے بچوں، اب اس لیسن کے جو باقی اقتباس ہیں، اقتباس 2-3